सुंदरगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तरफ प्रायोजित लाइव वर्चुअल क्लास को मु चिन्मय कुमार नायक थाना रायगढ़ सरकारी उच्च विद्यालय कला शिक्षक समस्त छात्र छात्री एवं शिक्षक शिक्षयित्री को हार्दिक स्वागत करुच्ची। आज शिक्षादान कार्यक्रम में आम नवम श्रेणी साहित्य बहिर एक गद्यटे आलोचना करवा जार शीर्षक हूँ शक्ति और ज्ञान। यहाँ लिखिं प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहरा। पिलाने आम जाचे शक्ति मनीष नितांत आवश्यक, शक्ति बिना मनीष बंची पार ना। तेणु शक्तिर सठिक उपयोग जरूरी अटे। तेबे ए शक्तिर आउ एक रूप मध्य रही जहाँ हूँ क्षमता, अन्य उपरे प्रभुत्व विस्तार करने। ए शक्ति जितेबले दुर्बल उपरे अत्याचार माध्यम पलटि जाए तेज ताकू आम पाशविक शक्तिर रूप से देखि था। किंतु ए शक्ति को आम उपयुक्त ज्ञान माध्यम लोक मानकर मंगल कार्य व्यवहार करें। तेज आज आम से शक्ति और ज्ञानर समन्वय किपर हो पार चल आज प्रबंध भुवनेश्वर बेहरा दृष्टिकोण बुझा चेष्टा करवा। चलो ए स्मार्ट पैनल पाक जा और आज शिक्षादान कार्य को आगे ना। सर्वप्रथमे आमे यही प्रबंधर प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहरा संपर्क में संक्षिप्त जाणवा। यही प्रबंध को लिखिं विशिष्ट प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहरा, जहाँकर जन्म हुए 1917 मसीहा कलाहांडी ठारे और तांकर तिरोधान होता 2001 मसीह। तेज भुवनेश्वर बेहरा जड़े गार्पिक तथा ललित निबंधकार भाव में ओडिया साहित्य एक सुपरिचित नाम। तेबे किंतु से वृत्ति जड़े थे इंजीनियर। निज अध्यवसाय बल से इंजीनियरिंग शिक्षा लाभ करिसेंती। इंजीनियर भाव कार्य करने सहित इंजीनियरिंग शिक्षा क्षेत्र में निजर भूमिका निर्वाह करिसेंती। से राउरकेला आंचलिक इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ को बर्तमान आम NIT बा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहूँ तार से अध्यक्ष थे तथा संबलपुर विश्वविद्यालय कुलपति रूपे तांकर कार्यकाल अत्यंत प्रशंसनीय थिला। से मध्य किछि काल केंद्र पब्लिक सर्विस कमिशन सदस्य रूपे कार्य करछन्ती, जो संस्था भारत में प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वैदेशिक सेवा अधिकारी को चयन करिथाय। तेबे लेखक भुवनेश्वर बेहरा इंजीनियर होगा सहित साहित्य क्षेत्र में रुचि रखिथिले। तेणु तांकर साहित्य सृष्टि संपर्क में चलो जानवा। तांकर साहित्य सृष्टि मध्य सबुठारु जोटा लोकप्रिय ताहा होची पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी। यही ग्रंथ को, यही पुस्तक को से पश्चिम आफ्रिकार लाइबेरिया देश में थिबा समयर अनुभूति को लिखिं एवं तांकर आत्मजीवन नाम है गाँर डाक, जहाँ को से उपन्यास शैली में लिखिं। एवं अन्य प्रबंध पुस्तक गुड़िक है शुण परीक्ष, चाली न जानी, सुहाव स्थान, फरफर उड़े कानी, कथा और लथा। एवं से मध्य एक पत्रिकार प्रकाशक एवं संपादक मध्य थिले। ताहार ना होची सप्तर्षि। यही पत्रिका को से प्रकाश करने सहित यार संपादक मध्य थिले। तेबे तांकर एई ग्रंथ गुड़िक जदि आम पढ़िबा तांकर रचना शैली एक स्वतंत्रता आम देखि परिबा। चलो से विषय जानवा। तांकर रचना शैली बढिष्ठ व्यंग, विद्रूप एवं सामाजिक अंगीकारबद्धता तथा तांकर प्रबंध गुड़िकर भाषा स्वच्छ, सरल और सुंदर, जहाँ को पाठक बुझिबारे असुविधा हो न थाए। एवं तांकर लेखा गुड़िक गल्प शैली रचित होइथिबारु यह सरस, भाव उद्रेककारी एवं पाठक पढ़िला बेले ताकू विरक्तिकर मनोभाव हो न थाए। तेबे लेखक भुवनेश्वर बेहरा जड़े चिंताशील एवं संस्कारवादी प्राबंधिक रूपे तांकर एक ओडिया साहित्य स्वतंत्र स्थान रही। तेबे यही प्रबंध पठित शक्ति ज्ञान प्रबंध रे आमे कहा विषय आलोचना करबा ना पठित प्रबंध रे शक्ति और ज्ञानर मौलिक तत्व। ये शक्ति एवं ज्ञान ये दुईटी जिनसर मौलिक तत्व संपर्क से आलोचना करने सहित ए शक्ति एवं
ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ କିପରି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ତା ଦ୍ୱାରା କିପରି ହେଇପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚାଲ ଏବେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ମୂଳ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର କେବଳ ଯେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ନିୟମ ତାହା କଦାପି କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏ ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବଜଗତରେ ଜୀବମାନେ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାନ୍ତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହା ଜୀବଜଗତର ନିୟମ ଅଟେ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଜୀବଜଗତର ଯେହେତୁ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ତ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇକି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଚାର କେବେ କାହାର କଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲା କେଜାଣି ମଣିଷ ଚିରଦିନ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆସିଛି। କିପରି ନା ଚାହାଳି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ଯିବା ବାହାନାରେ ବେଳ ଓ ଅବେଳରେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ବ୍ୟଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଟେକା ପକାଇ ସେମାନଙ୍କର କାଳ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏବଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନେ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଚାହାଳି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚାଟଶାଳୀ। ପୂର୍ବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ତ ପାଇଖାନାର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଯିବା ବାହାନାରେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏହି ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ଟେକା ପକାଉଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହାନି ଘଟେ। ତେବେ ତା ଛଡ଼ା এই କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପୂର୍ବେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଧରି ନେଇ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ମାନଙ୍କରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଏହିପରି କାଟି ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ବ୍ୟଙ୍ଗର ଗୋଡ଼କୁ ରୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଜିଅନ୍ତା ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗିଳିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଭଲ କରି ପାଦ ପକାଇ ଜାଣୁନଥିବା ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବ୍ୟଙ୍ଗଟେ ଦେଖିଲେ କାଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଧରି ତାକୁ କେଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେଞ୍ଚିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଘାତ ଦେବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଟେକା ଫୋପାଡୁଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ। ପୁଣି କିଛି ଦେଶରେ ଜିଅନ୍ତା ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଏହିପରି ଗିଳିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଛୋଟ ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ କେଞ୍ଚିବାକୁ ବା ଆଘାତ ଦେବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ମଣିଷ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିସାରିଲା ପରେ ଯେ ମଣିଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତା ନୁହେଁ, ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଅଯଥା ବିଦ୍ରୂପ କରିଛି। ବିଦ୍ରୂପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉପହାସ କରିବା, ଜଣଙ୍କର ଥଟ୍ଟା କରିବା। କିପରି ସେ ବିଦ୍ରୂପ କରୁଛି, ମାନସିକ ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଉଛି, ଚାଲ ଜାଣିବା। ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ବର୍ଷେ ଜନପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୀତିରେ କୌଣସି ଛତ୍ର ତଳର ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ବସନ୍ତି। ପାଟୋଇ କାଖ ତଳୁ ତାର ଛତା ବାହାର କରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟେକି ଧରେ। କ୍ଷେତରେ ହଳ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ପିଠି ଆଡ଼କୁ ଝୁଲୁଥିବା ଛତୁରୀଟିକୁ ଟାଣି ଅଥବା କ୍ଷେତ ହୁଡ଼ାରୁ ଅଟାରି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ କରି ଭିଡ଼ି ନିଏ। ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଥିବା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଧରି ଗାଈ ଜଗାଳିମାନେ କୌଣସି ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ତଳର ଆଶ୍ରା ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସହର ଦାଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବୁଲା ଷଣ୍ଢ କାହାର ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଲେଖକ ଏଠି ବର୍ଷା ଦିନର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେଘ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଛତ୍ର ତଳ, ଛତ୍ରର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛତା। ଏଇ ସମସ୍ତ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହଉ କିମ୍ବା ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଛତ୍ର ବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବର୍ଷା ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ତାହାର ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବାଟୋଇ କାଖ ତଳୁ ତାର ବାହାର କରେ ଛତା, ଠିକ୍ ସେମିତି କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁମାନେ ହଳ କରୁଥାନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ବାହାର କରନ୍ତି, ଛତୁରୀ। ଛତୁରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାଉଁଶ ପାତିଆ ବା ତାଳପତ୍ର ନିର୍ମିତ ଏକ ପ୍ରକାର ଛତା, ଯାହା ଖରା ବର୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ।
এই ପ୍ରକାର ଏକ ଛତା ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲାଣି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ସେ ଚାଷୀ ହଉ କି ବାଟୋଇ ହଉ ସମସ୍ତେ ଛତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କେବଳ ବର୍ଷା ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଥିବା ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଗିଥାନ୍ତି ଗାଈ ଜଗାଡ଼ି ମାନେ ସେମାନେ କୌଣସି ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ତଳର ଆଶ୍ରା ବା ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜି ବସନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସହର ଦାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଯେମିତି ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତ କେହି ମାଲିକ ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ କାହାର ଘରର ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜି ବସନ୍ତି ନିଜ ରୀତିରେ। ତେଣୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କେଶୁର ଗଜା ମାରୁ ବା ନ ମାରୁ ବେଙ୍ଗଟି ଯଦି ସାରୁ ଗଛ ତଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଲେଖକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କେଶୁର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କେଉଟ ମୁଥା, ଏକ ପ୍ରକାର ଘାସ। ତ ଏଠି ଲେଖକ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ନାନାବାୟ ଗୀତକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି। ମେଘ ବରଷିଲା ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ, କେଶୁର ମାଇଲା ଗଜା, କେଉଁ ରାଇଜରେ ରହିଲେ ରଜା, ତେଲିଙ୍ଗି ବାଇଦ ବଜା। ଏଇ ନାନାବାୟ ଗୀତ ଛଳରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେଶୁର ଗଜା ମାରୁ ବା ନ ମାରୁ ବେଙ୍ଗଟି ଯଦି ସାରୁ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଏ ଛତା ଧରିଲା କିଏ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛକୁ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ବେଙ୍ଗ ଯଦି ଏ ସାରୁ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ତେବେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଏଇ ସାରୁ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଯେଉଁ କେ କଟର ଶବ୍ଦ କରୁଛି ରାତିରେ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଦ୍ରୂପ କରୁଛୁ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ସାରୁ ପତ୍ରର ଛତ୍ର ତଳେ ଆସିନ ଏଇ ବେଙ୍ଗଟି ତାର ପୁଅ ଝିଅମାନେ କିଏ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲେଣି ନା ନାହିଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖୋଜ ଖବର ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଡ଼ ପାଟି କରି 2-4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲା। ଅଥବା ଆମ ଆଡ଼ିକି ବେଶ ବର୍ଷା, ତମ ଆଡ଼ିକି କେମିତି ହେ ସମୁଦି ବୋଲି ପାଖ ଗାଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତୋଟି ବିରାଟ କୁହାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କୁହାଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନି କରିବା। ବେଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସାରୁ ଗଛ ମୂଳରେ ରହି ଯେଉଁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଏକଡ଼ର ଶବ୍ଦ କରୁଛି, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଏ ବେଙ୍ଗ ତାର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବର୍ଷା ସମୟରେ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖବର ନେବା ପାଇଁ ସେ ଶବ୍ଦ କରୁଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ତାର ପୁଅ ଝିଅର ଶ୍ୱଶୁର ବା ତାର ସମୁଦିଙ୍କ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ହେଇପାରେ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରୁଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଯେ ମା ମାନେ ଯେମିତି ଆ ଜନମାମୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଶଶୀ ମକାନୁ ହାତରେ ପଡ଼ତୁ ଖସି ଗାଇ ଗାଇ ଅଝଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥାପୁଡ଼ାଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ତଳର ଦାଢ଼ିଆ କାବୁଲି କେମିତି ତା ଝୁଲେଇ ମୁଣିରେ କାନ୍ଦୁରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇଯାଉଛି ସେ କଥା କହି ଶଇଜାରେ ଧନମର ଗୀତ ମେଲି ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଆମ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଅଝଟ ହୁଅନ୍ତି ରାତିରେ ଏଇ ଜହ୍ନମାମୁକୁ ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ କିଛି କାନ୍ଦୁରା ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମା ମାନେ ଶଇଜାରେ ଧନ ଯଦି ସେ ଶୋଇବ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାବୁଲି ବାଲା ତ ବଡ଼ ଝୁଲି ମୁଣିରେ ବା ବଡ଼ ବ୍ୟାଗରେ କାନ୍ଦୁରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ଭୟ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରେଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି 2-4ଟି ଝଡ଼ିପୋକ ଏଇ ଝଡ଼ିପୋକ ଯାହାକି ବେଙ୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଦେବା ଆଶାରେ ଅଥବା ଟପର ଟପର ବର୍ଷା ଶବ୍ଦରେ ଶୋଇ ପାରୁନଥିବା ଆଉ ଅଯଥା ଡେଇଁ ବୁଲୁଥିବା ଅଝଟ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗୁଲି ତାର ରାତିର ଲମ୍ବା ଗୀତ ମେଲି ଦେଇଛି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଯେ ବେଙ୍ଗଟି ସାରୁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଆପି ଆପଣାକୁ ରାଜା ଓଲାଉଛି। ତ ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ନାନାବାୟ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେ ଶବ୍ଦରେ ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଝଡ଼ିପୋକ ଖୁଆଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଅଥବା ବର୍ଷା ଶବ୍ଦରେ ଶୋଇ ପାରୁନଥିବା ଅଝଟ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବେଙ୍ଗୁଲି ରାତିରେ ଲମ୍ବା ଗୀତ ମେଲି ଦେଇଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି।
एथिरु कि प्रमाण मिलला जे बेंग से सारू गछ मूले रही निजकू राजा बोली भाबुछि। यह मनुष्यर विद्रूप छड़ा आ कौन है पारे लेखक प्रश्न करुछन्ति। तो आमे देखिले जे आमे बेंग को शारीरिक भाव में आघात देवा सहित मानसिक भाव में आघात दउछु। एतिक नुहे मनुष्य पाखरु बेंग साधारण न्याय विचार पाए अर्थात आमे बेंग प्रति अन्याय करुछु। किपरि ना सरसी जलरे निरीह मंडुक अहि कबल पड़ी। एठी लेखक एक सरसी सरसी शब्दर अर्थ है पोखरी, मंडुक शब्दर अर्थ है बेंग एवं अहि शब्दर अर्थ है एक पोखरी एक साप तार खाद्य मंडुक अर्थात बेंग को धरी पकई एवं यही समय कौन है बेंगटी ता सामने उड़ी जाउथबा एक कंकी को धरी पकई जे कि बेंगर एक खाद्य। तो यही लेखक कहते समान समय खाद्य खाद्य कौन करिछि समस्त निज निजर खाद्य को धरी। लेखक कहते मंडुक प्रति मनुष्यर दया नहीं, सहानुभूति नहीं किंबा आहा पदुटिए मध्य नहीं। निर्मम जंत्रणा दे मंडुक को तिल तिल करी मारुथबा अहि केवल क्रूर अहि पदक गाड़ी रे खसी जाइछि। किंतु सही बेंग जेतेबेले खतेई हेला परी मुह पाखरे उड़ी जाउथबा गोटे कंकी को गिड़ी देइछि, से कंकीटी को जे केवल शिशु कंकी बोली कहा जाइछि ता नुहे, बेंगटी उहुकी शिशु कंकी को गिड़ी देला बोली वर्णना करा जाइछि। उहुकी शब्द अर्थ हला उहुकीबा माने डेइबा, खतेई शब्दर अर्थ हला थट्टा परिहास करबा, क्रूर शब्दर अर्थ हला निष्ठुर। तो से समान समय सापतर खाद्य बेंग को धरी एवं बेंग सामने उड़ी जाउथबा एक कंकी को बेंग धरी खाद्य को। किंतु आमे बेंगर ये निर्मम जंत्रणा को आमे एठी देखि पारु ना, केवल सही शिशु कंकी को आमे अबोध शिशु बोली कहिकी बेंगर जंत्रणा को आमे ज्ञान करछु बोली लेखक कहउछंती एठी। तो एठी आमे बेंग प्रति अन्याय करछु बोली लेखक कहउछंती। तो ए बेंग केतेबेले उहिकिबो कोन पाई ना बेंगर तो अधारू बेसी तो साप पाटी भितरे अछि, से उहुकिबो किपरि अर्थात केतेबेले से डेइबो जे से कंकी को धरिबो। तो एही परि भाबरे मनुष्य माने बेंग को शारीरिक आघात तो दउथिले, मानसिक भाव में आघात दउछु, तांको विद्रूप करूछु बोली बेंग रो ए उदाहरण लेखक कहिबा को चेष्टा करूछु। यह दुर्बल उपरे सबल अत्याचार छड़ा आ कौन है पारे। नील आकाशर छत्र तले निजको जीव जगतर सम्राट बोलाउथवा मनीष, सृष्टिर श्रेष्ठ जीव बोली निजे निजर डिंडिब पिटुथवा मनीष, दया अहिंसा परोपकार दुहाई देउथिले मध्य चिरदिन दुर्बल उपरे अत्याचार करि आसीछि। ए मनीष निजर डिंडिम अर्थ नागरा बा निजर प्रशंसा करुछि। बाही शब्दर अर्थ है शपथ। तो निजकू जीव जगतर श्रेष्ठ जीव बोली कहूछि एवं से दया अहिंसा परोपकार दुहाई दउछि। अहिंसार पुजारी गौतम बुद्ध, महावीर जीन एवं आधुनिक जुगर महात्मा गांधी से अनुगत बोली कहूथिले मध्य से सबुबले चिरदिन दुर्बल उपर अत्याचार करि आसीछि लेखक कहउछंती। एवं दुर्बलता को हेय ज्ञान करिछि आत्मगारिमा आ आत्मश्लाघा। आत्मगारिमार अर्थ है आत्म प्रशंसा, निजर प्रशंसा करवा, श्लाघा अर्थर मध्य समान अर्थ रही। तो मनीष कौन करुछि निजकू जीव जगतर सर्वश्रेष्ठ जीव बुद्धिमान जीव कहूथिले मध्य दुर्बल उपरे निजर स्वार्थ पाई अत्याचार करि आसीछि। एवं हे ज्ञान शब्द अर्थ है तुच्छ भाविबा, तुच्छ भावुची काहाकू एई दुर्बलता को, अन्य जीवर दुर्बल को। केवल मनीष जे अन्य जीव उपरे अत्याचार करुछि ता नुहे, मनीष आउ गोटे मनीष उपरे मध्य अत्याचार करुछि। किपरि चलो जानिबा। के अजणा अतीतरु आदि पर्यंत मानव समाजर दुर्योधन दुशासन माने
ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବସନା କରିବାକୁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଲେଖକ ମହାଭାରତର ସେହି ମହାଗାଥାକୁ ଅବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୁରୁସଭା ସ୍ଥଳରେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ ପଶା ଖେଳ। ଶକୁନିର କପଟ ପାଶରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ରାଜ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପଶା ଖେଳରେ ବାଜି ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇଠି ଏହି ପଶା ଖେଳରେ ଜିତିଛି ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯିଏକି ଧର୍ମରାଜ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପଶା ଖେଳରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଯେ ନାରୀ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଃଶାସନ କ'ଣ କରିଛି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆଣି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିବସନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବିବସନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବସ୍ତ୍ରହୀନା କରିବା। ଇଏ ହେଲା ସେଇ ମହାଭାରତର ସେଇ କଳଙ୍କିତ ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ଶକ୍ତି ରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭରସି ପାରିନାହିଁ, ସେହି ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁହ୍ୟମାନ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଦୁଃଶାସନ ଅବଳା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କେଶ ଧରି ଘୋଷାରି ନେଇଛି ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଞ୍ଛନା ଅପମାନ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁହ୍ୟମାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତିଶୟ କାତର ମୋହଗ୍ରସ୍ତ। ଏହି ଦୁଃଶାସନର ହାତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ୱାମୀ, ଏ ପାଣ୍ଡବ ଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା, ସେମାନେ ଏହି ପୋଷା ଖେଳର ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏହି ଦୁଃଶାସନ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଅବଳା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ନାରୀ, ଏହି ଅବଳା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଶ ଧରିକି ସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଞ୍ଛନା ଆଉ ଅପମାନ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କେବେ କେଉଁଠି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଶ ବନ୍ଧନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଏପରି ଅବଳା ମାନଙ୍କ କେଶ ଚିର ମୁକୁଳା ରହିଛି, ବାଂଲାଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିରୀହା ଅବଳାଙ୍କ ପରି। ମୁକୁଳା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖୋଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସେଦିନ ବସ୍ତ୍ରହରଣର ଅପଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅପମାନିତ ହୋଇ ନିଜର କେଶକୁ ସେ ମୁକୁଳା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ତାଙ୍କର ଦୁଃଶାସନର ରକ୍ତରେ ତାଙ୍କ କେଶକୁ ଧୋଇବା ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କେଶ ବନ୍ଧନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପରି ଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖକ ବାଂଲାଦେଶର ସେଇ 1971 ମସିହାର ସେଇ କରୁଣ ନିର୍ମମ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାଂଲାଦେଶର ବଙ୍ଗୀୟ ନାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଶରଣାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ନବଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପୁରାଣର ଘଟଣା ଏବଂ ଇତିହାସର ଘଟଣାରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ମଣିଷ ନାରୀ ଉପରେ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଦୁର୍ବଳ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଆବାହମାନ କାଳରୁ ମଣିଷ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି। ଏ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇଛି, ମଣିଷ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ପ୍ରାଣର ଭୟରେ, ଜୀବନର ଆକୁଳତାରେ। ଦେବତାମାନେ ରାବଣର ଆଲଟ ଚାମର ଢାଳିବା, ଲୁଗା ପଖାଳିବା ରୀତିରେ। ଏଇଠି ଲେଖକ ପୁଣି ଥରେ ପୁରାଣର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ରାମାୟଣର ମହାଗାଥାର ରାବଣର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ମଣିଷ ଆବାହମାନ କାଳରୁ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି? ଶକ୍ତିକୁ। ଏ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆବାହମାନର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଲା ଚିରକାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ, ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଷ୍ଠୁର ଶକ୍ତି ବା ପଶୁତୁଲ୍ୟ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି, ମଣିଷ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି କେବଳ ପ୍ରାଣର ଭୟରେ। ଯଦି ସେ ତା ନିକଟରେ
ସମର୍ପଣ ନ କରେ ତେବେ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଜୀବନର ଆକୁଳତାରେ ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ବରପ୍ରାପ୍ତ କରି ଦେବ ଲୋକକୁ ଅଧିକାର କରିଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତାର ସେବକ ରୂପେ ନିୟୋଜିତ କରିଛି, ରାବଣର ଆଲଟ ଚାମର ଢାଳିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲଟ ଚାମର, ଆଲଟର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଜାଙ୍କର ସେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଙ୍ଖା, ଯାହାକି ପଛପଟେ ସେମାନେ ପଙ୍ଖା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ କାମରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ରାବଣ। ଏବଂ ଲୁଗା ପଖାଳିବା, ପଖାଳିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଧୋଇବା, ତାର ଲୁଗା ପଖାଳିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାବଣର ଏଇ ଦେବତାମାନେ କରୁଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ରାବଣର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ଭୟରେ ହିଁ ସେମାନେ এই ରାବଣର ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମହାବଳ ବାଘ ମଧ୍ୟ ମାମୁଁ ହୋଇଛି ହିମାଳୟର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, ହିମାଳୟ ନନ୍ଦିନୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଭାଇ ଲେଖାରେ। ହିମାଳୟଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମା ପାର୍ବତୀ, ଯିଏ କି ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ମହାବଳ ବାଘକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାମୁଁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ହିମାଳୟଙ୍କର ପୁଅ, ହିମାଳୟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ହିମାଳୟ ନନ୍ଦିନୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମାମୁଁ କହୁଛୁ ବୋଲି ଲେଖକ ନିଜର ମତ ଏଠି ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଉପକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତ ମଣିଷ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରୂପେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। এই ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଉପକାର ବି କରେ ଏବଂ ଅପକାର, ଏଠି ଲେଖକ ଅଗ୍ନିର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ବା ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା, ଆମେ ଇତିହାସରେ ପଢିଛେ। ଏ ଅଗ୍ନିର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ସେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଏ ଅଗ୍ନିର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ସେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଯେଉଁ ପୂର୍ବେ ଖାଉଥିଲା ତା ବଦଳରେ ସେ ପୋଡ଼ା ମାଂସ ବା ସିଝେଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିଲା। ତେବେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା, ଉପକାର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଇ ଅଗ୍ନି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରେ, ଏହିପରି ମଣିଷର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହାନି କରିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ, ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ରୂପରେ ପୂଜା କରିଥାଏ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି, ସେ ଡରରେ ଅଗ୍ନିକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମଯଜ୍ଞର ଭିଆଣ କରିଛି। ହୋମଯଜ୍ଞ, ଭିଆଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଧାନ ବା ସର୍ଜନ, ସଂଗଠନ କରିବା ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଅଗ୍ନି ଆମର ଉପକାର କରିବା ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଧନ ଜୀବନ ହାନି କରିଥାଏ, ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିକୁ ଏହି ପ୍ରକୋପରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଏହି ହୋମଯଜ୍ଞ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକୁ ସେ ତାର ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତି, ପବନ ଯେତେବେଳେ 49ର ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ମଣିଷର କ୍ଷୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ କ୍ଷଣ କରି ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି, କରାଳ ବନ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ମଣିଷ ପବନ ଓ ବରୁଣଙ୍କୁ ଦେବତାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ଗାନ କରିଛି। ସ୍ତୋତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠିତ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସ୍ତୋତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏବଂ 49 ପବନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖୁବ୍ ଜୋର ପବନ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ହୁଏ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଗ୍ନିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବତା ଏଇଥିପାଇଁ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଛି ଯେ ଅଗ୍ନି ତାର ଧନ ଜୀବନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁ। ପବନ ଯେତେବେଳେ 49ର ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ମଣିଷର କ୍ଷୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାତ୍ୟା, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା, ମହାବାତ୍ୟା ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଛୋଟ ଘର ସଂସାରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଆଉ ଏକ ଉପାଦାନ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଆଧିକ୍ୟ ହେଇଛି, ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କରାଳ ବନ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, এই ମଣିଷ କ'ଣ କରିଛି, ପବନ ଏବଂ ବରୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବରୁଣ ଦେବତା କହିଲେ ଜଳ ଦେବତା, ତ এই ପବନ ଏବଂ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛି, ଦେବତାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ନା ଏମାନେ ତାର ଧନ ଜୀବନ ଯେମିତି ହାନି ନ କରନ୍ତୁ। ତ ମଣିଷ এই ଶକ୍ତି ନିକଟ ନିଜକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ଏମାନେ ଉପକାର କରିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅପକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଧନ ଜୀବନ ହାନି କରୁଛନ୍ତି।
आउ ए शक्ति जेतेबेले केवल मंगलमय और रक्षाकारी शक्ति रूपे देखा देइछि मनीष से ऐसी शक्ति को पूजा करिछि कृतज्ञता जनित भक्तिर विफलतारे। विफलतार शब्दर अर्थ है भाव सहकारे। तो ये मनीष ए शक्ति को सेतेबेले पूजा करिछि कौ रूपरे ऐसी शक्ति रूपे। ऐसी शक्ति कहले ईश्वरी संबंध रे भगवान को से पूजा करिछि मंगलमय रक्षाकारी शक्ति रूपे जेतेबेले ताहा देखा देइछि एवं तांको निकट में से कृतज्ञता सहित कृतज्ञता जनित भक्ति भावर विफलतारे आधिक्य भावर आधिक्य को विफलता कहा जाए। आधिक्य से यही शक्ति निकट निजको समर्पण कर देछि। कृतज्ञता माने उपकार बदल से जो उपकार को से मन रखी थाए सेतेबेले से ता निकट रे ए शक्ति निकट रे अर्पण करिछि निजर भक्ति भाव। आम जानिछे देवी को शक्तिर स्वरूपा कहा जाए। जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः बोली जो आम श्लोक गाऊ माँ दुर्गा निकट रे ए सब से शक्ति निकट निजको समर्पण कर देवार भाव उद्रेक करि। लेखक कहउछन्ति प्राणर आवेगरे मनर आनंदरे मनीष ए शक्ति को केतेबेले माँ बोली डाकिछि केतेबेले पिता बोली संबोधन करिछि तो केतेबेले पिता बोली संबोधन करिछि सहित केतेबेले गुरु बोली कहिछि आ केतेबेले बंधु सखा बोली आदर करिछि। एंतो से गाई उठिछि तमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात तमे ही माता तमे ही पिता तमे ही बंधु और सखा मध्य तमे एवं तमे ही विद्या सहित संपत्ति मध्य तमे एवं तमे ही मोर सबु किछि। एई प्रकार श्लोक गाई से कौन करिछि एई शक्ति निकट रे निजर संपूर्ण समर्पण भाव प्रचेष्टा करिछि देवा पई एइथ पई जे ए शक्ति तार मंगल कामना करिछि ताको रक्षा करिछि विपदरु। तो एई परि भाबरे आजिर एई अध्याय रे आमे जानिले प्रथमे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा संपर्क रे जे कि जने इंजीनियर हे मध्य साहित्य क्षेत्र तांकर एक अभिरुचि रहिछि। तत् सहित शक्ति एवं ज्ञान माध्यम रे लेखक कहउछन्ति जे दुर्बल उपरे सबल अत्याचार जीव जगत नियम यार दुआही दे मनीष कौन करुछि सब बड़े दुर्बल जीव उपरे अत्याचार करुछि। व्यंगर एठी लेखक दृष्टांत देइछन्ति व्यंग को केमिति आमे शारीरिक आघात दउछु छोट पिला माननको नै कॉलेज छात्र माने व्यंग को नै कि स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत कराउछि बड़ बड़ होटल मानकरे। ता छड़ा एई व्यंग को नै कि गिड़िबा प्रतियोगिता इत्यादि करी आमे व्यंग उपरे शारीरिक अत्याचार करूछु बोली लेखक कहउछन्ति। तत् सहित ए व्यंग को नै कि आमे फटा परिहास करूछु ताकू निजे जेतेबेले से सारू गछ मूल को जाई सेठी आश्रय नेउची एवं शब्द करुछि सेतेबेले से निजे निजको राजा बोली भाबुची कही आमे तार निंदा करुछु ताकू विद्रूप करुछु उपहास करुछु बोली लेखक कहिछन्ति। तत् सहित ए व्यंग को आमे किपरि अन्याय करुछु ता प्रति अहि मंडुक एवं से कंकी कथारु लेखक प्रमाण करबा को चेष्टा करिसन्ति। तत् सहित लेखक कहउछन्ति जे ए सृष्टिर श्रेष्ठ जीव बोली निजे निजको कहउथबा मनीष किंतु सब बळे दुर्बल उपर अत्याचार करुछि। मनीष ही नारी उपरे अत्याचार करुछि नारी को दुर्बल बोली भाबिछि। पुराण एवं इतिहास रो उदाहरण देइछन्ति लेखक एठारे एवं ए शक्ति आवाहमान काल किपरि पूजा मनीष करुछि मनीष कोन पई करुछि एतो तार उपकार करबा सहित अपकार करुछि ध्वंस कर दउछि सेतेबे ताकू देवता रूप दउछि अग्नि एवं वायु एवं वरुण देव भाव से पूजा करुछि। तत्सहित एई शक्ति जेतेबेले पाशविक रूप धारण करुछि सेतेबेले प्राणर भय रे शक्ति निकट निजको आत्मसमर्पण कर दउछि बोली लेखक कहउछन्ति। एवं शेषर आमे पढ़िले जे ए शक्ति निकट रे निजको संपूर्ण रूप समर्पण कर दउछि जेतेबेले ताहा
मंगलकारी होउची एवं रक्षाकारी शक्ति रूपे देखा जाउची। मनुष्य से शक्ति को पूजा करुची माँ पापा एवं पिता सहित गुरु एवं बंधु सखा कहिकी ता निकट संपूर्ण रूपे समर्पण भाव सृष्टि करछि। तबे तबे आज आलोचना आम कौन सब उपलब्धि कले चलो आज किछि प्रश्नावली आलोचना करनबा। तो केतोटी बहु विकल्प मूलक प्रश्नर उत्तर आम यही अध्याय आलोचना करिबा। तो प्रथम प्रश्न है शक्ति और ज्ञान। भुवनेश्वर बेहरा। हाँ ठीक उत्तर। भुवनेश्वर बेहरा। भुवनेश्वर बेहरा होउचंदी शक्ति और ज्ञान प्रबंध रचक। वेरी गुड ठीक उत्तर। एबे जीवा द्वितीय प्रश्न को। उपन्यास शैली रचित भुवनेश्वर बेहरा आत्मजीवन नाम कौन? ए सभा हाँ ठीक उत्तर गाँव डाक। हाँ ठीक उत्तर गाँव डाक होउची जाहाकु से उपन्यास शैली रे भुवनेश्वर बेहरा लिखिछंती। या तांकर एक आत्मजीवन। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न देख पिला माने वर्षा हेले गाई जगाड़ी माने केउठी आश्रा नियंती? कोठी छतुरी तले ना छत्र तले ना झंकाळिया गछ तले ना घरे? पिला माने वर्षा प्रसंग रे आमे आलोचना करथिले। वर्षा हेले गाई जगाड़ी माने केउठी आश्रय नियंती? झंकाळिया गछ तले। हाँ ठीक उत्तर पिला माने झंकाळिया गछ तले वर्षा हेले गाई जगाड़ी माने आश्रय नियंती। जेतेबेले कि समस्त किए छता व्यवहार करे तो केतेबेले किए छतुरी। तो ठीक सेमती एक प्रश्न 4 नंबर प्रश्न देख वर्षा हेले सहर दांडरे घुरी बुलुथवा बुला षंढ केउठी की उठी जाए? घर को ना बारंडा ऊपर को ना गछ तल को ना छाई तल को? हाँ उत्तर दियो पिला माने। वर्षा हेले सहर दांडरे जो माने बुलंती बुला षंढ माने कोठी की उठी जांती? उत्तर दियो घर को ना बारंडा ऊपर को ना गछ तल को ना छाई तल को? छता को वो आथरे को ऑप्शन हम छतावर गवर्नमेंट हाई स्कूल छता सर गवर्नमेंट हाई स्कूल। वो वर्षा हेले जो सहर बुलुथबा षंढ माने कोठी उठी जाती? व्यासदेव हाई स्कूल को उत्तर दियो। 4 नंबर प्रश्न बारंडा ऊपर को। बारंडा ऊपर को ठीक उत्तर बोला माने बारंडा ऊपर को ठीक उत्तर बस पड़ थैंक यू। बारंडा ऊपर को उठी जाती बुला षंढ माने। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न केसुर कहले कौन बुझाए? ये अर्थ गोटे पिला माने घास गछ ना मुठा। हां ठीक उत्तर ऑप्शन सी केउट मुठा। हां ऑप्शन सी केउट मुठा होउची केसुर को कहा जाए। एबे जिबा 6 नंबर प्रश्न को मनुष्य काहाकू हे ज्ञान मने करिछि? ए सबल को ना दुर्बल को ना निर्बल को ना शक्तिशाली को? व्यासदेव हाई स्कूल को मनुष्य काहाकू हे ज्ञान मने करिछि? सबल को ना दुर्बल को ना निर्बल को ना शक्तिशाली को? हाँ उत्तर दियो। दुर्बल को। हाँ ठीक उत्तर। ऑप्शन बी दुर्बल को। हाँ ठीक उत्तर। मनुष्य सब दुर्बल को हे ज्ञान बा तुच्छ बोली भाविछि जदियो से निजको सर्वश्रेष्ठ जीव कहे। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न 7 नंबर देवता माने कहार आलट चामर ढाळुथिले? कुंभकर्ण ना रावणर ना हिरण्यकशिपुर ना हिरण्याक्षर? कहार आलट चामर जो पंखा करंती राजांकु कहार? रावणर। ठीक उत्तर रावणर आलट चामर ढाळुथिले। हाँ ठीक उत्तर थैंक यू। देवता माने प्राण भय रे रावणर आलट चामर बा पंखा को करुथिले बोली लेखक कहिसंती केवल प्राणर भय रे। एबे जिबा अष्टम प्रश्न को मनुष्य ऐसी शक्ति को किपरि पूजा करिछि? आनंद रे ना कृतज्ञता रे ना भाव रे ना भक्ति रे? ठीक उत्तर बेला आनंद रे। ठीक उत्तर कृतज्ञता रे मनुष्य ऐसी शक्ति को पूजा करि आसीछि। कृतज्ञता रे हाँ कृतज्ञता रे जतबे से मनुष्य देखिछि जे तार उपकार करिछि ए शक्ति। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न को 9 नंबर प्रश्न मनुष्य पाखरु व्यंग साधारण न्याय डैश मध्य पाइनी?
आचार विचार कि नीति नियम हाँ जयराम हाई स्कूल को आचार आचार नुहे आचार आचार ऑप्शन ए ना ना मनीष पाखर व्यंग साधारण न्याय बी डैश मध्य पाई सी विचार 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 हाँ विचार। मनीष पाखर हाँ ठीक उत्तर थैंक यू मनीष पाखर व्यंग साधारण न्याय विचार पाई नहीं एटा सरसी मौलिक कथा शक्ति एबे जिबा शक्ति। परवर्ती हाँ हाँ आवाहमान कालरू मनीष शक्ति। देश सम्मान देछि काहाकू हाँ जयराम स्कूल शक्ति हाँ शक्ति को दे शक्ति। आछि हाँ थैंक यू आवाहमान कालरू मनीष शक्ति को सम्मान दे आछि बोली लेखक कहिसंती एबे जिबा परवर्ती प्रश्न मेघ बरसिला बेले जनप्राणी केउठी आश्रय खोजी बसंती हाँ एसटीडीएवी हाई स्कूल वो मेघ बरसिला छत्र बेले तले छत्र तले मेघ बरसिला बेले जनप्राणी छत्र तले आश्रय खोजी बसंती बोली लेखक कहिसंती ठीक उत्तर थैंक यू तो पिला माने आज प्रश्नावली कार्यक्रम सरी जाइछि एवं आमे बहुत बहुत धन्यवाद समस्ते यार ठीक उत्तर दे पारिछ आशा करछि एहाकू तुमे बुझी पारिथिबो एबे आजिर ए प्रसंगरु आमे तुमको मु किछि गृह कार्य देबी तमे दैनंदिन जीवन रे जत मु प्रसंगटी आरंभ कली विभिन्न शक्ति विषय शक्ति किपरि आमर जरूरी से विषय मु कहिथिली कारण तुमे दैनंदिन जीवन जो व्यवहार करूछ विभिन्न शक्ति तार एक तालिकाटा प्रस्तुत करिबो हम विभिन्न चलिबा खेलिबा पई दौड़िबा पई एवं हमर जो विभिन्न उपकरण रहिछि सेते शक्तिर उपयोग हुए तो सही शक्ति गुडी को कोन से संपर्क तुमे आलोचना तुमे विचार करी एक तालिका प्रस्तुत करिबो और निजर साहित्य शिक्षक को देखैबो तबे आजिर एई शिक्षादान कार्यक्रम रे समस्त जो माने अंशग्रहण कले समस्त छात्र छात्री एवं शिक्षक शिक्षयित्री मानकु मु हार्दिक कृतज्ञता जनाउछि तो एई शक्ति ज्ञान रे प्रथम अंश आलोचना आज आम अध्याय कले एवं परवर्ती अध्याय आम यार द्वितीय अंश को आलोचना करिबा तो आज शक्ति ज्ञान प्रबंध आलोचना को आम समाप्त करिबा धन्यवाद।